वेलकम बैक नाज़रीन। हमेशा क्राइम के हवाले से यहाँ पर बात की जाती है और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इस चीज़ को हमेशा आगे रखा जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं उनकी ताख़ीर की वजह से, उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन किया जाता है। अब खुद साख्ता तौर पे किया जाता है या मसाइल होते हैं जिसकी वजह से किया जाता है। अब ये फैसला किया गया है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को मजीद बेहतर बनाया जाए। इनका कैडर भी अलग करने का फैसला किया गया, इनकी तनख्वाहों में इजाफा करने का फैसला किया गया और जो कत्ल के केसेस हैं उसमें एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स को तैनात किया जाएगा, ये भी फैसला किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से? जी देखिए बिलाल, जिस तरह बहुत सारे क्रेडिट्स जाते हैं आपको और K21 को, इसी तरीके से इस प्रोग्राम को, तो ये भी इस प्रोग्राम का खासा रहा कि पिछले कुछ अरसे में मुस्तकिल जिन जिन चीजों को पॉइंट आउट किया गया, खसूसन महकमा पुलिस के लिए, तो उस पर काम किया जा रहा है और उसमें जो है वो बेहतरी लाई जा रही है। इसी तरीके से बार हम कहते रहे कि जी जहां एक तरफ ऑपरेशंस की अहमियत है, वहीं ऑपरेशंस का काम खत्म होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का शोबा ऐसा है जहां पर जब केस की FIR दर्ज कर ली जाती है तो वहां पर दोबारा से शवाहिद इकट्ठे करके मुजरिम को सजा दिलाने का काम किया जाता है। और लगता यह है कि अब आईजी सिंध ने ठान लिया है कि मुजरिमों को सजा मिलेगी। और उसी में आईजी सिंध का जो बड़ा फैसला सामने है, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि FIR काट दी जाती हैं, मुजरिमों के पीछे कोई आता नहीं है। केस की लिए जो है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मुकर्रर किए जाते हैं वो या तो वो लोग होते हैं जो कि ऑपरेशन में से जिनको सजाएं देकर ऑपरेशन से इन्वेस्टिगेशन की तरफ भेज दिया जाता है, और फिर यह समझा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के शोबे की कोई अहमियत नहीं है। और इस बार आईजी सिंध का बड़ा फैसला, और ये होना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, इसी की एक और मिसाल। और फिर इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो पुलिस की तनख्वाहें, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस में लोग तैनात हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बात। उसके बाद तफ्तीशी अफसर को 3 साल तक इन्वेस्टिगेशन में काम करना है। ये पहले भी हो चुका है, और जब एडी ख्वाजा साहब थे आईजी, वो भी इसी पे काम करते रहे। और फिर देखिए, जब तक आपको बारीक बीनी से केस की मालूमात नहीं होंगी, इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके नहीं पता होंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से ऑपरेशंस में भी काम नहीं कर सकते। बिलाल, आपके पास अगर कोई FIR कटवाने के लिए आया है, कोई साहिल आपके दर पर आया और वो आपसे दाद रसी चाहता है, तो उसको भी आप चेक करते हैं और फिर उसके बाद ये फैसला होता है कि आया वो सही कह रहा है या नहीं। और उसके बाद फिर जब FIR कट जाती है तो फिर सबसे बड़ा मरला है सजा दिलवाने का, और वो मरला तय करना होता है तफ्तीशी हुक्काम ने। और इस बार खुदा ने उनकी भी सुन ली, क्योंकि होता क्या है बिलाल, एक FIR दर्ज होती है, उस FIR के दर्ज होने के बाद उसके ऊपर जब तफ्तीश का मरला शुरू होता है तो तफ्तीशी अफसर को जाना पड़ता है, पहले शवाहिद इकट्ठे करने, फिर उनके पहले बयान देता है, शवाहिद इकट्ठे करता है और उसमें जाकर वो मुतमईन करता है कोर्ट को, कोर्ट फाइल बनाकर पेश करता है जिसके अंदर उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और उसमें वो बहुत से लोगों के बयानात भी दर्ज करता है, और फिर वो मुतमईन करने की कोशिश करता है कोर्ट में जाकर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को कि जी ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है, और उसके ऊपर फिर जजा या सजा का फैसला कोर्ट हुक्काम करते हैं। इसी तरीके से जब किसी भी चीज की एग्जामिनेशन की बात होती है तो वो तमाम चीजें भी इसको खुद फेस करनी होती हैं। ये जब बात की जाती है कि जी गए थे तफ्तीशी अफसर ने ये मांग लिया, वो मांग लिया, इसकी बात कर ली, एग्जामिनेशन के लिए बता दिया कि जो फोरेंसिक होगा तो उसके लिए ये पे करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ता है तो जी वो डीजल के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब लगता है ऐसा है कि क्योंकि जदीद तर्ज पे जब पुलिस चल निकली तो उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि उनके अखराजात कौन देखेगा। तो आईजी सिंध का ये फैसला कोशाइन है, और उसके अंदर जो उन्होंने अनाउंस किया अभी, और उस पर अगर अमल भी हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के अंदर मजीद बेहतरी लाई जाएगी, उसमें इन्वेस्टिगेटर्स जो मुकर्रर किए जाएंगे वो भी एक्सपर्ट्स होंगे। उसके साथ साथ जिस तरह बड़े केसेस हैं, कत्ल, अगवा, बराए तावान के केसेस, उसमें भी 1-1 लाख रुपए, चलिए कुछ ना कुछ तो होगा ना मदावा। देखिए आप एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, कोई शख्स अगवा होता है और वो ले जाते हैं किसी और सूबे में,
تو وہاں پہ جانے کی بھی اخراجات ہوتے ہیں، پھر وہاں جا کے ٹھہرنے کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، پھر وہاں جا کر لوگوں سے مل کیا کر یہ تمام اخراجات انویسٹیگیشن آفیسر اپنی جیب سے کرتا ہے؟ جی دیکھیے اس سے پہلے کر رہے تھے، تو اب جا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھیے بلال گزشتہ 2 پروگراموں میں بھی کہا تھا کہ کرائم سین کو سکیور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کرائم سین پہ جا کر اور وہاں پر جو انویسٹیگیشن کے جو کرائم یونٹس ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب کرائم یونٹ اپنی کرائم سین سے اکٹھے کرتا ہے شاید، تو پھر وہ جو تفتیشی حکام ہے جو اس کیس کو دیکھتے ہیں ان کو دیتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر چل کر آگے کیس کے اندر تفتیش کرتے ہیں، اور پھر اس میں بہت سے مراحل طے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بارہا بار یہ بھی کہا جا رہا ہے مستقل طور پہ کہ جی لوگ کیوں چھوٹ جاتے ہیں، سزا کیوں نہیں ملتی ہے، تو اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے وسائل محدود، مسائل زیادہ۔ اب وسائل بھی محدود رہتے ہوئے بھی کچھ وسائل بڑھ گئے، مسائل وہی رہیں گے، لیکن جب وسائل بڑھ جاتے ہیں تو انویسٹیگیشن کے شعبے کو مدد ملے گی۔ اور ابھی تک چونکہ کوئی ایسا میکنزم سامنے نہیں آیا، نہ ہی یہ بتایا گیا کہ جی کتنے اخراجات دیے جاتے تھے اور کس طریقے سے دیے جاتے تھے، اس کا آڈٹ کیسے ہوتا تھا، کون اس کا آڈٹ کرتا تھا، اور کون فیصلہ کرتا تھا کہ اس کیس پہ کتنے پیسے لگے یا کتنے دن کوئی شخص جا کر کہیں ٹھہرا، اور پھر جس کے بھی حالیہ واقعات جو اغوا برائے تاوان کے تھے، یا ہم نے دیکھا پنجاب میں جا کر یا کے پی کے میں جا کر جن لوگوں نے ریکور کر کے لائے شادی شدہ جوڑوں کو، تو وہ کتنا عرصہ وہاں رکے، ایک مہینہ وہاں رکے، ایک مہینہ جا کے انویسٹیگیشنز کی، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اخراجات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جو اور بہتر پولیس کے لیے سامنے آئی، اور آئی جی سندھ کا ایک اور بہتر اقدام کہ جی حکومتی سطح پر بات کر کے قوانین میں تبدیلی کی بات کریں گے، جو قوانین ہیں اس میں جب تک تبدیلی نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات رہیں گے۔ انہوں نے جو ایک مختصراً ایک بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ نے کوئی چیز پکڑ لی ہے، کوئی ایسی چیز پکڑ لی ہے جو سالڈ ہے، اور اس کے اوپر بڑے ٹرک میں لے کر جانا پڑتا ہے، جس طرح انہوں نے چرس کی بات کر لی، یا اسی طریقے سے اور مزید کوئی چیزیں ہیں، اور پھر وہ ہر پیشی پہ لے کے جانا ممکن نہیں۔ چلیں لیکن اگر اس کی جگہ پر کوئی میکنزم بن جائے گا، کوئی چیز ایسی طے ہو جائے گی، قانون میں تبدیلی ہو جائے گی، کوئی جا کر وہاں سے کورٹ مرر جا کر اس کی تصدیق کر دے گا، اسی زمرے میں ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔ بہرحال بہت شکریہ اسد زیدی، چیف رپورٹر میں اس تمام صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ بڑا قدم اٹھایا گیا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ اب دیکھنا یہ کہ انویسٹیگیشن کے جو پروسیس ہیں اس کے اندر آسانی ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح جیسے ہمیشہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں لیکن وہ بے سود ثابت ہوتے ہیں، تو یہ بھی وہی ایک حصہ ہے۔ بہرحال وقفہ لیں گے، اس کے بعد ایک اور اسٹوری وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔